og dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan kay sa kamaturan. Barog tabi sa guay kabarog kanang katubit ang imong gisulti Brad ba nga katong mudawat sa laing sikta makaambit sa kadautan. Kami go dinhi na amay magsuroy-suroy dinhi nga laing sikta. Unya amo gyud padayunon sa among balay kay naa may nisulti nga padayunan gyud na sila kay kun dili padayunon manaktak. Unya minsan panaktak daw nanungyo. Then nano man na nakalapas na kami sana. Sister Lingko, sister. Unsa man ang sala nga atong mahimo kung magpasakata og lain nga tinuohan. Ang sala, sister, nga atong makomit gitawag og spiritual adultery. Duha ka klase ang panapaw. Kung minyo ka, babae ka, minyo ka, makig relasyon ka sa laing lalaki, ang tawag na nanapaw ka. Vice versa na sa laki babae. Gitawag ng carnal adultery. Unsa man ang spiritual adultery. Katoliko ka, nabunyagan ka. Sa pagbunyag nato isip katoliko, daw sama nga kita nakasal na sa atong pagtuong katoliko. Kung imo pang sapawan ng imong pagtuo, ang imong sala sa Ginoo gitawag espirituhanon nga pagpanapaw. Para makasabot ta maune. Hatagan ta mo analogy. Di ba minyo ka, sister? Padalitan ng imong bana nagtrabaho dito sa Cebu City. Working days sa Lunes hangtod Biyernes tuas siya sa Cebu. Ang imong bana palahubog. Pirmi kang kulatahon. Dahil dunay lalaking nakita sa imong nga binunog ka sa imong bana. Guwapo siya, sister, disente, kwartahan. Muanha sa imong balay, musaka og moingon. Sa imong nga, sister? Christina. Minsan, Chris. Naluoy ka ko sa imong kahimtang, Chris. Nidoog ko sa imong balay kay gawas nga naluoy ka nimo. Doon na pod ko'y naramdaman nga paghigugman nimo. Ang nahibalo ko, Chris, nga minyo ka. Pero ang imong bana palahubog man. Ako, buutan man ko. Adonahan, guwapo, disinte. So, Chris, pwede bang dawato nimo akong gugma na ihalad ya ka nimo? O sa imo tubag? Dili kay minyo ko. Maunay tarong asawa. No matter what, ang iyang bana, kulatahon siya. Bisan unsa pa ning tawhana ka disente, bisan unsa pa ni kagwapo, bisan kwartahan pa ni, kay minyo naman ko. Kung dawato nako ni siya, unsa may mahitabo nako, di nakapanabaw ko. Mura po na nato magkatoliko. Isip katoliko daw sama ta sa naminyo na, nakasal na ta, nakatali na ta sa atong pagkabinunyagan, isip katoliko. Bisan unsa na sila kabuutan na mga laing tinuhan, mga disente na mga tao, sanglit katoliko naman ta. Dili na pwede nga sapawan pa natong atong pagtuo, kay kung ato nang dawaton sila, makasala tawag spiritual adultery. Ang tarong nga minyo nga babae, dili na gyud mo entertain pa og lalaki nga iyang admirer. Kanang malaing tinuhan admirer na nag-house to house na kay daw sama na og nangulitaw na to. Gipangulitawhan ta sa ilang tinuohan nga naa naman tay tinuohan. Ato ba day sa pawan ato tinuohan, nakapanapaw na ta. So ang atong pagpasaka sa laing tinuohan diha sa atong panimalay, makasala taog spiritual adultery. Pero kung ang laing tinuohan mosaka sa atong balay, dili aron sa pagpaambit sa iyang pagtuo, misaka sa balay kay nangayo sa bugas, tagae.
Kung ang laing tinuhan mag house to house, nagdalag resita sa tambal kay way ikapalit sa parmasya, hatagi siya. That is charity. Kung ang laing tinuhan mo saka kay nangayog hinabang, obligasyon natong Katoliko, bisan pa di siya Katoliko, obligasyon nato isip tao nga tabangan ang atong isikataw. Pero kung ang iyang pagsaka aron paghilo sa atong tinuhan, ngano kay kog hilo? Kay mo na ko trabaho. Kaming mga dili Katoliko manghilo me. Hiluhan namo ang Katoliko. Og dili kabanpay ang Katoliko nga amo sa hiluhan. Kay ang pagpatay og ilaga kinahanglan nimo siyang pakanon og 95% nga lami nga pagkaon. Nga attractive sa ilaga. Butangan lang nimo og 5% nga rakumen. Kon marka kalabira ang ilaga nga na-attract sa 95% nga lami nga pagkaon, mapatay sa 5% nga hilo. So among pag house to house maayo good sister. Ni ami din sister kaya amoy paambit ang pulong sa Ginoo. Nindot ta. Pero hinumdumi nga sa among mga gipamulong naa nay hilo nga among gi-inject sa imong utok. Kung magpadayon kani ana sister, wala ba tayo kahibalo ang tubag nato pitok-pitok atong mata tapos bitaw pastor hantod sunod tuig nibitaw na ka sa imong Katoliko, nahilo naman ka. Mauna nga dili pwedeng mapasaka kon ang isyo tinuohan. Pwedeng magpasaka kon ang isyo tabang kay aton obligasyon. Unsay sala nga ato mahimo? Spiritual adultery. Kung mo biya ta sa Katoliko, ang atong sala is apostasy. Duha na kasala ha? Pag mapasaka, spiritual adultery. Pag mo biya sa Katoliko, apostasy. Pero pananglitan, sa imong pagbiya, nakapamalandong ka, nga di day tinuod ng ilang tinuohan, mubalik ka sa Katoliko. Kung sa proseso, kinahanglan ka mangumpisal. Ikumpisal nimo ang imong nabuhat nga sala nga spiritual adultery o apostasy. Una pa ka mukalawat sa lawas si Kristo. Muna ito hinunduman ha. Pag naay Katolikong namiya, mabalik. Dili, pwede mo simba. Kung dili sa pwede mo kalawat. Mukalawat na humana nga siya makumpisal sa iyang pagtalikod. Simbahang Katoliko. Sumunod itubag sa pangutana. Sunod pangutana. Kanibang atong pundok musulti manggita nga kita ang pundok nga gitukod sa Ginoo. Den tuod na kuno ta sa pundok nga gitukod pero wa nagtuman sa kasuguan. Naay laing sikta sa kung paminaw. Nagtuman man sila. Unya unsa man ta ani kay nisulti ra ba diri naman koy nakongkod nga walay relihiyon nga makaluwas. Kay ang makaluwas nato ang atong binuhatan, maglibog ko ana o binuhatan ba za no then ari paga musulti pagazud nga singgon kami Katoliko sama kamo sa buta nagiguyod sa usa ka buta unya may tumpawak ngadto sa kanal patay daghan ka kaming may tumpawak anis kanal. Unahon ako itong imong giingon nga wala sa tinuod nga relihiyon pero nagbuhat man siya maayo. Garantiya ba na nga siya makabaton og assurance of salvation? Tubag unang Pedro 4:18, it is difficult for good people to be saved. Malisod maluwas bisan pa ang taong nagtinarong. Kon pananglitan ang iyang barahan sa iyang kaluwasan maorang iyang pagkamatarong, dili na 100% assurance. Pananglitan Katoliko siya. Kay usara pa na Katoliko niingon ni og mindset. Doon ay Katoliko na utana ka Brad Paul. Di gyud ko ganahan Brad Paul mo tambong og misa. Buutan ko Brad Paul. Wala ko'y bisyo. Manggihatagon ko sa akong silingan. Gipangga na ako akong pamilya. Pero Brad Paul,
di man ko ganahan motambog misa maluwas ba ko? Ma-apply niya ng unang Pedro 4:18. Malisod maluwas bisan pang taong nagtinarong. Buotan ka, di man ka mo simba. O sa may giingon sa atong Ginoo, Juan 6:53-54, mingon ng atong Ginoo, sa pagkatinuod sa badol mo ginaw kaninyo, kung dili ka mumukaon sa akong unod, wala kamoy kinabuhi nga dayon. O kung mamatay ka mo, wala dili ka wabanhaw sa kinabuhi. Buotan ka, di man ka mo simba. O sa may giingon ni Kristo, kung dili ka mumukaon sa akong unod, wala kamoy kinabuhi nga dayon. Kining mga laing tinuhan, di mga og baboy, magsimbag sa bado, pero di mo tambuha atong santos nga misa, useless na nilang gibuhat. Kay miingon si Kristo, kung dili ka mumukaon sa akong unod, wala kamoy kinabuhi. Bisan pa binuotan ka, o di ka mo simba, dili ka mo kalawat sa lawas ni Kristo, your righteousness is useless. Without the Holy Eucharist, walay kapuslanan ang imong pagkabuotan. Ang pagbinuotan, maayo, pero ayaw pagpalayo sa Ginoo sa pagsimba. Kung kinila nga verse ang basihan, Juan 6:53, kung dili ka mumukaon sa hunod, wa ka mo'y kinabuhi nga dayon, meaning walay salvation. Kita rang Katoliko maluwasin nga naman, bisan pa di ka mukaog baboy, bisan pa di ka mukaog way kapay, bisan di pa ka mukaog anang way mga himbes, o dili ka mukaon sa lawas ni Kristo, maluwas ka? Dili. Kay miingon ang Ginoo, kung dili ka mumukaon sa akong unod, dili ka mo makabaton o kinabuhi nga way katapusan. Mga useless tanan. Mao nang ang santos nga misa gitawag kini nga the summit, ang kinapungkayan sa Kristohanong kinabuhi. Kay mawalay pus ang tanan gihimo kung way Eucharist. Kay miingon ang Ginoo, pag dili gani mumukaon sa akong unod, wa gud mo kinabuhi nga way katapusan. Mao nang importante sister ang simbahan nga gitukod ni Kristo nga naay santos nga misa. O kita lang nga Katoliko ang dunay kalawat sa lawas ni Kristo. Hinumdumin na ninyo, sa laing tinuohan ang ilang kalawat is Skyplex o Sito o Coke, pero sa ato sa Katoliko lawas ni Kristo. Ingon si Kristo, ang mukaon sa akong unod, makaangkon sa kinabuhi nga way katapusan. Sister, ang pagkamatarong dili assurance nga 100% kakaluwasan. Kay miingon si Jesus sa Mateo 7:21-23, dili ang tanan magtawag kanako Ginoo Ginoo, makasulod sa langit, kadto lang nagtuman sa kaubuton sa kumahan nga tuwa sa langit. So ang imong pagka-Dios nun, di pa na garantiya nga maluwas na ka. Ang pagkabuutan plus na sa sinulog nga simbahan plus na ang Eucharist, mao ni ang makahatag nato sa assurance sa kinabuhi nga way katapusan. Wag nato yung mapungutan ng gidason sa itong last. Sila may buta. Muna, ang kawatan, manangil ba na kawatan? Ngano na nga buta ni sila? Unang Korinto, o 2 Korinto. Sila may buta. Ano pa sa ilan matang buta ta? Kasabuta ka sila buta. 2 Korinto 3:14, kinsa din mga buta? Dili sila makasabot kay hangtod ni ining adlawa ang ilang mga salabutan gitap-tapan gihapon sa maong tap-tap, samtang magbasa sila sa basahon sa daang kasabutan. Unsa daw sila? Kato nagbasa-basa sa Old Testament, ang ilang salabutan gitap-tapan.
Maayo ra untang mata mo'y gitaptapan. Maayo ra untang mata ang nabuta. Ang salabutan may nabuta. Kanos ang nakuha ning taptap sa ilang mga mata? Makuha lamang kining maong taptap kung ang tao mahiusa na kang Kristo. Kinsa may nahiusa kang Kristo? Kolosas 1:18, si Kristo maong ulo, ang simbahan nga iyang gitukod mong iyang lawas. Ang pangutana, kinsa may connected sa head nga mao si Kristo? Ang imong lawas. Lawas ko na putol na nanggal na ka. Ang tinuod na hiusa kang Kristo, ang simbahan nga iyang gitukod. Ang simbahan nga iyang gitukod mo na iyang lawas, connected na sa ulo. Kung naana ka sa lawas ni Kristo, makuha na ng maong taptap. Ang kadtong mga buta, mao pa to sila ang wala sa tinuod na simbahan. Gitaptapan ilang salabutan. Muna na sila kasabot. Magbasag baboy, ang ilang kanon, ang ilang dili ipakaon, mo to ilang gisunod. Ang gisugo akan wa kana. Mo nang buta. Ato dong basahon ning unsa ipakaon sa mga di mo kaog baboy. Taw na ta? Levitico 11:7. Ang baboy bisan tuod kung pikas ang kuko niini, dili man kini mousap sa kinaon, busa hugaw kini alang kaninyo. Yung nasa di mo nga og baboy kay hugaw lang ning baboy. So ilang gisulod ng gidili. Ang itugot, ikaw ba sabi? 22. Ay ikaw, day. 22. Levitico Kapitulo 11, versikulo 22. Makaon ninyo kining musunod, ang tanang klase sa dulon, timos ug apan-apan. Ang ila permi balik-balikon kining gidili. Wala umana ning ipakaon. Unsa ipakaon? Makaon ninyo kining musunod, ang tanang klase sa dulon, timos ug apan-apan. Kining mga tao nga di mga og baboy kay pakanon man og timos, dulon ug apan-apan, nangaon na ba ni sila apan-apan og timos? Basit sayo rat na mahumanan nga atong rally ron, pag uli na sa iyong balay, basit na timos ba o kanang apan-apan mo, panghak pa rin yung apan-apan. Mamanay pagkaon na ba kita na mong timos na rin. Anong timos baka na nasa yuta ba mag anana nga nakadumdog ko panahon lagi tuli may ginan mi sa among papa nga huy pagbantay mo timos ha kay mahubag yun na inyo atubangan kay mama ako ng timos mo na ipakaon ang ilang balik-balik ko nagidili ang ipakaon wapon ka na murag buta sila usa ba isaraban niya kamatang ibuka murag huli nakita ng versikulo 7 usa ba na yung sabta o basa usa may di pagkaon din ang baboy bisan tuod kung pikas ang kuko niini dili man kini mousap sa kinaon busa hugaw kini alang kaninyo sa nga baboy ni pagkaon kanang dili mo usap na may baboy sa balay ha uli man karon no uli karon sa balay makapit kag kangkong pangutlog kangkong dayon itsa din ko sa ahad sa baboy kung dito tunlon ayo na kanaha kay hugaw na kung usapon nga ni limpyo na hatagin sa balista na magihaw ka kaya ang bawal din klaro may bawal din ang baboy nga dili mo usap man ha dili mo usap pikasan ko manok na may di mo usap ang manok ha pikas man ko sa manok kaya ano ba pikas yan ha so basit manok siguro ng gidili dire naroon pa diba muna sister nga kinsa ang mga buta kadtong nagbasa-basa sa Old Testament kawag kasabot dili ta pwede magpaguyod ng matawhana kaya ang ilang salabutan gitaptapan so napay pangutana
Napipotan kay Wana. Mahuli na, may kinarabay birthday dito. Dito, pangutan na mo. Ako, samtang napay pangutan na, bahalag magabihan tayo ni, matubagid mi. Kay mo man yung among gipanumpaan sa Ginoo. Among ipatinaw sa iyang grasya, kinaadman na ipambit ang katibog sa atong pagtuo. Dayon nag-record ko ha, kini akong record, makita ni sa akong YouTube channel. Ang akong YouTube channel, Catholic Crusader. Katuwa pa ka subscribe, pa kayo mag-sticker, katupo naka-subscribe na. Dawata na lang ni as souvenir na ako ninyo, as subscriber. Mupilit man siya. Sa inyong agtang ba, suroy mo nito ba? So pahit lang mo na, pagkahuman na to na. Sige. So na pa yung mapangutan na. Okay. Tapos makita mo sa kalibutan ini. Maayong hapon Brad Paul sa atong mga igsoon. Di ako nalibugan sa Brad Paul sa ako di ay si Jose Mario Chavez ka taga Esperanza, San Fran. Bahin sa pagpalapaw sa atong pagtuo Brad Paul, doon naman ko igsoon nga lahi og tinuhuan niya mo bisita ba mo bakasyon sa among panimalay. Ako magigdawaton Brad Paul kay igsoon man lagi. Nakaparapaw gihapon ko wala Brad Paul. Maura sa na ako pangutana. Daghang salamat. Di kung bibisita sa imo as imong parente visitor, tapos ang tuyo yun niya bro, mupuyo sa imong balay, okay naman na siya. Labi na dili mo maghiskot o tinuuhan, wala problema yun. Ang problema lang dito, kung ang iyang pagsaka, iyang kumbensihon ka sa iyang pagtuo, Mingon bitaw ganina nga kung ang laing tinan mo saka kasi ang tuyo dili relihiyon nangaghinabang okay ra gyud na siya. So katong imong case okay ra pod labi nagparente nimo nga kung sila nga mosuroy media sa inyo brad mga isabi ka semana like tinuohan daw ata pakig relasyon niya as imong parente. Pero ayaw lang po itugot nga tumban po ang imong relihiyon. Respeto ang pwede lang imong pagtuo. Kung manguros mo mangaon, dili pwede sa imayon nga, huy, ayaw panguros kay yawa man na manguros. Kasi imong bisita, ikaw ang tagbalay. Kung ako anak, mamanihan mong gawi. Tapos ikaw, bisita naman ka. So dapat kita po mabisita. For example, kita po Katoliko, no, makabisita sa Bornaga o sa Bornagin nga balay po. Vice versa ba po? Katoliko ko. Mato ko sa parente nga Bornagin. Dili po na ko siya hilabtan siya pagtuo. Disrespect kung po na sa iya. Iya ko huy pasaka. So dapat, ang inyo na hisgutan, ecumenical topics. Dili doktrinal kay ano man, magkabikil man mo. Labi mo istesya dagi sa kasimana, wala mo maayong relasyon. No? So pwede maghisgot siguro mga topic nga nagkasabot mong duha para magrespeto ay ang matag-usan ninyo. So sa imong case bro, okay to siya. Labi lagi mong parente nga mo ato sa imong balay pero maulagi na nga magrespeto ay lang po sa ato tinuuhan. Kung mangaon, mayon lang kanya nga kamera ba Katoliko manguros mi, okay na po uli ka panguros na. So yun na sa among pagkaon manguros mi. Iyan lang po panguros. Anak ba para magsabot daan. Para way mga tugan mga magngot-ngot. No. Para di po mabukto ang mga maayong relasyon na ito isip na parente. Kay duha lang ang pwedeng likayan nga makaguba sa relasyon. Relihiyon o politika. Duha ra gyud ni sila. Bisan amigo mo, bisan Katoliko ta, no? Maumantag relihiyon o Katoliko ta. Pero maghiskot ang politika, mag-away gyud ta diha. Nga naman, lain man ako gidapigan nga politiko, imuwod lahi. Mora po na mapolitisan, kung mahigabog relihiyon, magbikil po na sila. So para magpabilin ang kahiusahan, duharag yun ang pwede nga magkabangi ang tao, relihiyon ang politika. Manuwa kay maayong disposisyon ini mo nang magkaguba yung relasyon. Mo nang sa Katoliko bitaw di na ta mapila-pila ng politika. Mabuto ta as neutral.
Ang simbahan miingon nga ikaw magboto sa imong iboto, sumala sa imong konsensya. Ang simbahan gilikayan ng magdapig-dapig ba para maguba maguna sa komunidad. Mura gud na siya. Sumura to siya bro, okay na to siya bro. Imo sister, unsa po imo suliran? Ikaw sunod sister ha, sunod ni Brad. So mayong hapon sa tanan. So mayong hapon sa Brad. Ako si Edgar Castardo, taga Consuelo. Niya nabot ko diri kay gusto ko nga tan-aw ni Brad maminaw sa iyang mensahe pod para kanato, kay gusto sab ko nga tan-amo nangandoy sab ko og kausaban o kaluwasan. Muna nga ang ako pangutana kay nagisgot man to ganina og pagsimba, ug diha sa pagsimba adunay duha ka bahin, adunay nang halad nga kanang kuan, kanang sinubri ipaso, ug na po'y halad nga koleksyon lang. Nga akong pangutana, asa may pinaka-bis nga githakan sa Ginoo o grasya. Mura ka na pangutana. Diha sa misa, dunay duha ka klaseng halad. Ang unang hisgutan nato kining halad nga kwarta. O halad ba nga mga abot sa atong uma. Kaya ang misa man god, kining atong santos nga misa gitawag ni siya nga Santos kay Eucharistia, kun Holy Eucharist. What is Eucharist? Eucharist is derived from Greek word Eucharistia, means thanksgiving. Nga sa unom ka adlaw miingon ng Ginoo nga trabaho mo. Apan sa ikapitong adlaw sa mga Kristiyanos na Domingo, musimba mo kanako. O part sa atong pagsimba kay Thanksgiving mang pagpasalamat. Meaning sa atong paghago sa unong kaadlaw natay income nato nga nabatunan tungod na sa grasya sa Ginoo. Ato pong pasalamatan siya pinaagi sa atong mga blessing nga nadawat sa timana. Kung natay mga abot sa atong uma, mga saging nga unang bunga, imo yung kag Lord kining unang bunga sa akong tanom sa saging, ako ginihalad sa imong simbahan, ang ikaduhan ay ako unang bitiw tag saging. So mo na ang mga halad. Kana nga halad imo nang gihatag alang sa operasyon sa simbahan. Ha? Kana nga kwarta nga imong gihalad alang na sa simbahan, sa galastuhan, kada imong gihalad nga pagkaon, amo kaon na dili man ang Ginoo mo kaon na. Amo kaon na ang mga pare, ang mga trabahante diha sa simbahan. So katong giingon nimo nga nay halad nga sobre, tapos napoy halad nga sibot, equivalent na sila. Nga naman, tanan mo adto na sa simbahan, sa operasyon. Pero na ay halad nga mas labawng importante paniining halad nga kwarta o halad nga abot sa atong uma. Nga kung wa ka kahibalo niini o kung wa ka makahalad niini sukad sa imong kinabuhi, buot lang sabton nga wa gyud kasimba. Asa man ni mabasa? Ug unsa man nga halad? Roma Kapitulo 12 versikulo 1. Mga igsuon, buot tungod sa dakong kaluoy nga gipakita sa Dios kanato, hangyoon ko kamo sa pagtugyan sa inyong kagalingon ngadto sa Dios, ingon nga buhing halad, balaan og makapahimuot kaniya. Mao kini ang matuod nga pagsimba nga angay nimong ihalad. Unsa ning halad? Di ni halad nga kwarta ha? Di ni halad abot sa imong uma. Kini nga halad mao ni ang halad nga imong kaugalingon. Halad nga buhi, balaan ug makapahimuot. Pag-ingon sa pare, na portion sa misa nga, pag-ampo ka mo,
nga ang inyong mga halad ug ang akong halad dalawaton unta sa Dios nga Ama. Nakadugman nga po sa misa. Ang pare ang iyang gihalad sa santos nga misa mong lawas ni Kristo mo nang ibayaw. Pag-ingon sa pare nga ang akong halad ug ang inyo sa mga halad, paghalad sa pare sa lawas ni Kristo mo tan-aw ta. Ihalad sab nato atong kaugalingon nga siguro, Lord, ihalad nako akong kaugalingon kanimo Ginoo nga buhi balaan og makapahimuot kanimo. Dili namang kwarta. Ang imo na ng kaugalingon nga hinlo ka nga moatubang sa presensya sa Ginoo sa pagtugyan nimo sa imong kaugalingon. Matod sa Biblia, mao kini ang halad nga makapahimuot sa Ginoo. Mao kini ang matuod nga pagsimba nga inyong ihalad kaniya. Kadtong atong halad nga kwarta, sekundaryo na to. Ang pinaka taas nga halad mao tong halad sa lawas o dugo ni Kristo. Ang ikaduha, ang halad nato nga balaan sa Ginoo. Ikatulo, katong halad nga kwarta. Kay kining atong halad nga balaan makapahimuot sa Ginoo, mao nay sa Ginoo. Pero katong kwarta, mao to sa simbahan. So, pila ka halad ito halad sa Ginoo para sa misa? Duha. Ang sa pare po duha. Gawas na maghalad siya sa lawas o dugo ni Kristo, ihalad sab sa pare ang iyang kaugalingon nga balaan makapahimuot sa Ginoo. So bila ka halad sa pare ang iyang kaugalingon nga hinlo, Lord, mag-serve ko Lord, mag-misa ko Lord as so man na alter Christos. Si Kristo ang pare nga naghalad, mao naman na siya ang Kristo diha sa bayho ni Kristo. So ihalad sa niya kaugalingon na balaan putli nga to sa Ginoo aron sa pagmakahalad siya sa lawas o dugo sa Ginoo. Kita po natong ihalad para tapos kita mismo. Ang kita mismo nga halad ang pinaka-importante. Kay mao na ang matuod nga pagsimba nga atong ikahalad ngadto sa Ginoo ang atong balaan og buhi nga makapahimuot na kinabuhi nga naa sa estado sa grasya. Dili ta maghalad og patay. Asa man ang patay? Efeso 2:1. Mga patay kamo sa inyong kalapasan. Ang gusto sa Ginoo nga halad buhi, balaan o magapahimuot. Mo nang dili bitaw ta pwede mo kalawat kanata sa state of sin kay patay man ta. Kinahanglan nga buhi ug makapahimuot. Kanos aman ta mabuhi? Kanos ta mabuhi? Pag namatay ta sa estado sa grasya, mapatay man ta kung mahakumitag mortal sin, patay man ta sa grasya makasantos. So dili dalawato ng atong pag-offer sa Ginoo sa atong kaugalingon, patay buhi may gusto, balaan ang magapahimuot. Kanos aman mahimong buhi ta? Juan kapitulo 20, 21, 23. Mingon si Jesus, mainyo ang kalinaw. Ingon nga ako gipadala sa Amahan, dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Si bisan kinsang sala nga inyong pasayloon, kini mapinasaylo. Si bisan kinsang sa kaninyong pasayloon, dili usab kini mapinasaylo. Pangutana, nganong sa dihang gitukod ni Kristo ang sakramento sa kumpisal, mihuyop man ang Ginoo. Anong mihuyop man siya? Kanos aman unang mihuyop ang Ginoo. Kanos sa dihang gibuhat niya ang tao, Genesis 2 kapitulo 7, mikuha ang Ginoo og yuta. Iyan ning gipormang tao murag minatay nga nasa lungon way kinabuhi. O sa gibuhat sa Dios sa yuta
ngayon gipormang tao nga daw samag binatay way kinabuhi. Gihuypan sa Dios ang duha ka buho sa iyang ilong. Mo nang tan-awa ang inyong katapad, tutok ang ilang mga ilong kay mainom og tubig. Humana, yung gilili yung ilong sa iyong katapad o sa may forma. Kung ang ilong sa inyong katapad nangalisngag o saray bot ipasabot ni ana, nasobrahan ka naghuyop. Moning akong ilong nalisngag pod ning gamay, nasobrahan po naghuyop sa Ginoo. Pero sige lang, bahalag din akong ilong nangalisngag na. Ang importante nga naay bangag. Kay kung ang ilong way bangag, di na ilong hubag na. Bahalag mga lisngag tayo ni basa maginhawata, makahimayag, makadayeg ka sa Ginoo. So sa may meaning ng paghuyop, ang meaning ni anang paghuyop, nagpasabot ka na og paghatag og kinabuhi sa usa ka butang nga patay. Nganong ang kumpisal gihuypan man kay ang tanang nakasala patay og mabuhi lang sa dihang dawaton ang sakramento sa kumpisal. Mo nang dili pwede mo kalawat ka nga patay ka sa grasyang makasantos nga naman, dili dalawaton ang imong kaugalingon sa Dios. Kay ang dawaton sa Ginoo balaan, buhi, hinlo ug magapahimuot kaniya. Gihalaran nimo ang Ginoo, masuko man ang Ginoo nga halaran nimo sa mananap sa Old Testament nga piang buta bakol. Insulto nimo ang Ginoo. So insulto na sa Ginoo mo simba ka. Na nagsarasay na ka dito. Kinahubog na ka. Kinahanglan mo agi ka sa sakramento sa kinabuhi, ang sakramento sa kumpisal, para makahalad ka sa Ginoo sa buhi, balaan ug makapahimuot ug mao kini ang tinuod nga pagsimba nga iyang ihalad. Importante po itong kwarta. Kaya sa may bayad sa kuryente sa pare, kasi man na libre sa Biko. Kung sa may bayad niya dito sa tubig, nga di man ta libre sa water district, ang tanang operasyon sa simbahan, binayran man. Natay gastuhanan sa mga taong gisulduhan, napo sila pamilya. Mo nang ang atong amot, nindot na sa pagpadagan sa kalambuan sa simbahan. Duha na siya. Apan ay po kalimtang imong kaugalingon, ihalad po na hinlo o balaan sa Ginoo. Mo nang duty na to as makatulit. So mo nang tubag sa pangutana. Ako lang po isumpay, kay pagsimba naman nino. Unsa man ang atong mahimo nga sa Ginoo kundi ta mo simba. So may sa na to ini mahimo, makasa ba tayo ni? Unsa man klasihang sa ni? Miingon ng Ginoo, unom ka adlaw manarbaho mo. Kining ikapito nga adlaw panimba mo. Ngano man nga ang isa ka semana pito ka adlaw nagahin man ang Ginoo unom para sa tao, isa para niya. Kay nahibalo ang Ginoo, siya ginagmugna na to. Nahibalo siya kitang tao kung puso ta sa lawas o kalag. Sa atong lawas kinahanglan ta mo kaon. Ang atong lawas kinahanglan nato og sininaan. Ang atong lawas daghan mapainahanglan. Mo nang gipaabundahan ta sa Ginoo. Sa usa ka semana miingon siya, unom ang para sa imong lawas. Unom ang ihatag nako nga adlaw para nimo. Ug ako nga Ginoo musugod ko nga usa ra gyud ang ako. Sayunan ka na. Kanang isa ka semana iya manatanan sa Ginoo, wa may imo ana.
Dili man kita ang tag-iya sa adlaw, kita ba rin nagpasubang sa adlaw, kita nagpasaw? Kabalo ka? Hala, maniobra daw na usahan na pagsubang dito pagsaw. Diyos ra gyud ang makahimo ana. Mo nang walay tao nga makamugna og iyang adlaw. Pero bisan pa ni ana, miingon ng Ginoo, unom ka adlaw ang ihatag nako nimo tao. Kay nahibalo ko sa imong paginahanglan, musugot ko na usa ra gyud ang para nako. Mo nang kanang iyang adlaw gitawag na nga the Lord's Day. Binisaya, adlaw sa Ginoo. Pila adlaw sa Ginoo? Pila? Ang tanang adlaw iyan na sa Ginoo. Pila adlaw sa Ginoo? Pila adlaw? Usa ra lagi. Domingo. Kaya na maghihatag tong unom, iyan na tanan. Pero misugot siya nga usa ra iya. So sa may gihimo sa tao, unom ka adlaw gihatag nimo. O sa may gihimo sa mga Katoliko, gikuha pa nila ang adlaw nga Domingo nga iya sa Ginoo. O sa may tawag nimo sa taong manguhag dili iya, kawatan. So kanang mga Katoliko nga dili mo simba sa adlaw Domingo, kawatan kang Katoliko ka. Ihatagan na kag unom, kuhaon pa nimo ang sa Ginoo nga usa ra iya. Pagkaway batasan nimong tawhana ka. Mauna nga ang unang sala sa tao, kundi siya mo simba sa Ginoo sa adlaw Domingo, iyang gikawatan ang Dios. Maayo pa'y kawatan nimo imong asawa kaysa Dios ang imong kawatan. So unsay sa nay nga dito mo simba nay sa adlaw Domingo? Unsay sa na to? Nakasala taog pagpangawat. Unsa ba? Ang dili mo simba sa Ginoo sa adlaw Domingo hakog. Nganong hakog man? Naanay imo, unom ng imo, kuhaon pag yun nimo ng isa sa Ginoo, di hakog ka. Unsa may porma sa kag sa taong tihik. Sirak 14:9. Ang kalag sa taong tihik kopos. Unsa na to? Ang kag sa taong tihik kopos. Unsa man ning tihik? Kanang tihik na anay iya. Dili siya ganahan nga manghatag sa butang nga dili iya mo na tihik. Pero unsa may porma sa kag sa taong tihik, kupos. Asa may dautan ang tihik ang hakog. Balikon ko sa tong tihik, ang tihik na ay imo. Wa ka manguha ha? Dili lang ka manghatag mo na tihik. Ang hakog na anay imo, manguha ka pagayod o dili imo. Pangutana, asa may dautan ang tihik o ang hakog? Ang hakog. Mo nang bisan maangkon pa nimo ang tibukyuta sa kagkagan. Mo bitaw hinungdan kada gabi ang mas muhon manglakaw. Dili man to isang gabi, abot man dito nilakaw muhon, na muhon ba sa semento. Tungod man sa kahakog sa tao. Gusto sa tao nga hakpo niya ang kalibutan. Bisan pa maimo ang tibok yuta sa kagkagan. At the end of the day, dili ikaw ang magapanag-iya sa yuta, ikaw ang panag-iyahon sa yuta, kay usara kakakumkum sa yuta. Munang dili maayo nga maghinakog ta, labi na kung ang atong hinakugan ang Ginoo. Wa man tay ato time, way ato time. Iyan sa Ginoo. Mo nang ayaw mong hinakog na karong adlaw, magabihan ta. Kay ang tanang panahon iya sa Ginoo, hatagan nato siya sumala sa iyang nabatunan nga panahon. Naatay mga talento, ayaw na hinakog, maayo ka mo kanta pag apel na sa choir.
Nga naman, kanang imong talent, iya man na sa Ginoo. Ihatag na dito sa naghatag nimo sa Ginoo. Kung sa to, kung maayo kang mukanta, apel diha sa choir. Pero kung yabag ka ayaw, apel. Mayabag ang choir. Kung doon na kay kwarta, gigrasyahan ka sa Ginoo. Tibuok tuig, gigrasyahan ka niya o kahimsog sa paglawas. Wa ka masakit. Kay kung itugot sa Ginoo nga magkasakit ka, bisan ang tibuok nimong property, mawa nimo. Ayaw ka guol nga pobre ka. Kung pobre kang way sakit, pagkada kong blessing, anak. Dato ka, pero masakiton ka, may puhos ang kwarta. Dili ka ng blessing kwarta. Imong mga anak, mga buotan, blessing na. Daghang pamilya na nga konsumisyon sila anak kay nagdag-adik. Kung makabaton kag anak nga mga buotan, pinaka-the best na ka blessing. Kaya basin pagtuon nato ang blessing kwarta ra, dili kwarta. Kaya ang yawa pwede sa padatuon ka para mahilayo ka sa Ginoo. Asa na mabasa? Proverbio. So may giingon sa balaang kasulatan. Panultihon Kapitulo 30 versikulo 8 ug 9. Ipahilayo ako sa mga limbong ug bakak, og ayaw ako himo ang kabos o dato. Hatagi akong pagkaon na igo sa akong gikinahanglan. Versikulo 9. Kay kun hatagan mo akong sobra, tingali unyag dili na ako makailakan nimo Ginoo. Apan kun kabos usab ako, tingalig matintal ako sa pagpangawat og mapakaulawan ko ang akong Dios. Ang pag-ampo nga siguradong dunggon sa Ginoo mao ni. Basin mag-ampo mga Lord, himuar ko Lord dato kaayo Lord. Ingon ang balang kasulatan, kung himuon ta ka nga dato, basin imo ko makalimtan. Basin ba sa imong pagpakadato, moingon na ka nga wa na ko maginahanglan Ginoo. Namo ko'y kwarta. Pwede man ko mamahaw sa Hong Kong, maniauto ko sa Singapore, manihapon ko sa Japan, kwartahan man ko. Maka-afford man ko bisan masakit ko, maka-afford man ko pagpakimo. Nagpapabata kay sa manili-indili ka nga bata o ng tigulang. Ang ilang pagkatigulang bandrugay kayo, naman na yung mga sa science karon. Ingon ang balang kasulatan, kung padatuon ko ikaw, basin malimtanan mo ako. O kung kabus pud ka og maayo, basin Lord makapangawat ko, mapakaulawan nako ang imong ngalan. Lord, ibutang lang ko diha sa tunga-tunga, di po kabus, di po dato. Ibutang lang ko sa igo-igo, basta di lang ko makalimot nimo ug di ko makasala nimo tungod sa akong kawaladon. Kana nga prayer ang siguradong dunggon sa Ginoo. Pero kanang mangandoy ka mahimo kang dato, ang Ginoo mohatag man ana. Ang yawa sa mohatag ana. O magbantay discernment ko na. Kiniya ba ako pagpakadato tungod ba ni sa Ginoo? Nadato ba ko sa maayo nga negosyo o nadato ko sa limbong? Kung sa limbong ka nadato, yawa ang nag-alaw nimo nga madato ka. Pero kung nadato ka sa imong paningkamot, tinarong nimong negosyo, mo na iya sa Ginoo. So, okay, so na may duwa karong taon-taon, so magduwa po tayo ng apel. So, unsa may oras atong manguli karon. So, kasi naay mangutana kay naay mo schedule for kadua sa Jen, so ato pagrespeto ang ilang panahon. Ikaw bro, naka bro? O, sige bro, bro.
So masong hapon mga kaigsunan ko ni Kristo. So magpailas ako dahil si Brother Charles Ramirez Gorgonio. O apo ko sa kanhing Kura Paruko diri sa Puro na si Reverend Father Mario Ramirez kung nakabot pa mo anak. So una sa tanan usa ko mo padazon sa ako ang pangutana. Dako dyan akong pasalamat no sa atong mga kaigsunan sa Catholic Faith Defenders diri sa distrito or diri sa San Francisco chapter sa paghatag naton og higayunan nga kita magkatigom diri og hatagan pud og kalinawan ba ang atong mga Katolikong pagtuo. O sa una gipanganak ko nga Katoliko, gipadako ko nga Katoliko o sa kapamilya nga naagid ang pagtuong Katoliko. Pero niabot sa punto sa akong kinabuhi nga mismo ako nirebilde ko sa Katolikong pagtuo. Tungod kay lagi nadaa sa mga doktrina sa laing tinuan nga niabot sa bisag altar server ko, pero ang hostiyas para nako simbolo ra. Bisan altar server ko niluhod ra ko dira sa utubangan sa mga santos tungod kay obligado ra. Pero tungod ni Brother Paul o kaubanan ng mga CFD dito labi na si Father Darwin nahimamat jud sa kamatuoran nga sayop dito tanan. So daghang salamat brother. O mo ni ako pangutana brad. So ang una gyud akong pangutana brad atulo ni so ako lang isahon. So ang una, maluwas ba nga itong mga kaigsuunan nga gawas sa simbahang Katoliko? Kana itong mga kaigsuunan nga bunagin, mga lalain nila sikta, maluwas ba na sila? O kita rapod mga Katoliko ang maluwas? So ikaduha, kay ang dogma sa Katolikong simbahan, o di na ginamalalis, nga si ang Birheng Maria, walay buling sa sala. Pero pangutanan ako, brother, si Maria ba exempted? Si Maria ba exempted sa gitawag natong original sin nagikan sa kaaba o kay iba. So ang last is ang binuhatan ba sa usa ka tawo mahimong batayan sa kaluwasan. Kaya ang tumong sa uban mga mo lagi interpretasyon sa Biblia di daw kuno magmatter ang binuhatan nato as long as kuno nga maginulsol ta sa atong sala o magsimba sa ngalan ni sa Kristo. Mora na brother. Salamat. Okay, salamat kay Brad Charles no sa imong kinabuhi nga taliwala nga dapat pagka dito sa pagrebilde matod mo pero ni pauli ka po kasimbahan ng Katoliko. So palagpakan to si Brad Charles no? Sayang unang pangutana, maluwas ba ang mga dili Katoliko? Sa kaluwasan kung ang Diyos ragyod ang muhukom ang iyang perfect will, unang Timoteo 2:3-4 mao kini ang magapahimuot sa Dios nga atong manluluwas. Buot sa Dios nga maluwas ang tanang tao o mahibalo sa kamatuoran. Kung Dios lang yun ang pabuton, dili na iagi ba og pagrespeto sa free will sa tao. Ang Ginoo gusto gyud niya nga ang tanang tao maluwas. Gidasunan kini ni San Pedro dinhi sa balaang kasulatan sa 2 Pedro kapitulo 3 versikulo 10 nang Ginoo dili maglangan pagtuman sa iyang gisaad sumala sa yunahuna sa uban apan siya nagpailob kaninyo nga dili buot nga may usa nga malaglag kun dili ang tanan maghinulsol og biya sa ilang mga sala. Kung Dios lang ang magbuot ha, ang tanan gyud nga mga tao maluwas, wa gyud usa nga malaglag. Pero sanglit ang Ginoo respetuon man niya ang libreng pagbuot sa tao. Kung moingon ang tao nga Lord, dili ko mosubay sa paagi sa imong kaluwasan. Meaning, respetuon sa Ginoo ang imong pagbuot. Kaya ang Ginoo naghimo siya o basihanan sa kaluwasan sa tao. Nga kung gusto kang maluwas, angay nga mosunod ta ini nga pattern sa salvation. Unsa man eh? Aron ta maluwas, kinahanglan nga motuo ta o mosunod ta sa atong manluluwas. Ang manluluwas nagtukod og simbahan. Mingon ang Efeso kapitulo 5 versikulo 23-25, si Kristo mao ang bana, ang simbahan ang iyang asawa ug siya ang manluluwas sa iyang simbahan. Meaning ang manluluwas nagtukod og pundok nga subject sa iyang kaluwasan.
Dayon mo ingon ka nga, Lord, dili ko gustuhan ng imong paagi, Lord. Imo nang paagi nga naay pundok kay imong gitugod nga imong luwason. Pero di ko ganahan na, Lord. Di ko magpasakop, Lord, sa imong pundok. Naa kay full knowledge, anak. Mingon si Kristo, doon ako'y ubang makarnero. Jisisay sa Juan, nga wala pa sa akong turil. Kinahanglan, kuhaon ko sila gikan didto. Muanhi sila kanako. Maminaw sila sa akong tingog, sa ingon, adunay usa lamang kapanon, ubos sa usa ka magbalantay. Mo ingon ka, Lord, dili ko gusto na, Lord. Dili ko gusto sa gawas, di ko gusto ibahugdadon sa imong turil. Imo man ang choice. Meaning, dili ka gusto sa paagi sa Ginoo sa kaluwasan. Naa kay full knowledge. Si bisan kinsa nga naay saktong panimuot sa paagi sa Ginoo sa kaluwasan, at the end of the day nga nahibalo siya nga mauni ang hingpit nga paagi sa Ginoo sa kaluwasan, apan wa siya mosubay sa paagi sa Ginoo, kanang tawhana dili makaangkon sa kaluwasan. Ang simbahan miingon, outside in the church there is no salvation. Kinsa man na sila? Giunsa man na ang simbahan pag-qualify? Duha na sila. Kinsa maning di na gyud makatagamtaw og kaluwasan? Ang una mauni, ang Katoliko nga naay full knowledge nga kining simbahan nga gitukod ni Kristo nga instrumento sa kaluwasan, unya mobiya sa Katoliko magkinabuhi nga dautan, kontrahon ang Katoliko. Mauna ang giingon sa Katoliko nga outside in the church there is no salvation. Nganuman naaman sila hingpit nga kahibalo nga kining simbahana mauni ang instrumento sa kaluwasan, despite nga migawas sila ug nagkinabuhi sila nga di nasubay sa kabuton sa Ginoo, ila pang gisungag ang simbahan nga instrumento sa kaluwasan. Ma-apply ang word nga outside in the church there is no salvation. Kinsa pa ng uban ikaduha na nga applicable ang nga word, kining mga tao nga nahibalo na. For example, ako nahibalo na ko, no? Saksi ko ni Jehovah, nahibalo ko nga ang simbahan nga gitukod ni Kristo mao ang kahimanan sa kaluwasan, pero di ko magpasakop sa Katoliko. Ako hinoong dauton ang simbahan nga instrumento sa Ginoo sa kaluwasan. Ma-apply ng word sa ako nga outside in the church there is no salvation. Pero nagpasabot ba kini nga ang tanang naa gawas sa Katoliko di maluwas? Dili. Ang simbahan nag-ingon nga bisan dili ka Katoliko, nagpuyo ka sa kinabuhi nga buutan, wala ka mahibalo nga ang Ginoo nagtukod ug ahinsa sa kaluwasan, nga matay ka nga buutan, ang simbahan miingon maluwas ka. Nganon, wa makahibalo, ignorante maka. Wa makahibalo nga nagituko si Kristo nga kahimanan sa kaluwasan, pero nagbinuotan man ka. Ang simbahan miingon maluwas ng tawhana. So ang tubag sa imong pangutana, maluwas ba ang dili Katoliko? Yes, mga luwas sila kung wa sila masayod sa kamatuoran. Mabitaw ba yung Ginoo nga gusto niya nga ang tanang tao mga luwas unta, pinaagi sa pagpakahibaw sa kamatuoran, di ba? Mo to verse ko na magbasa. Mo nang tubag sa unang pangutana, maluwas ang di Katoliko. Basta lang sa kondisyon nga wa sila mahibaw. Pero nahibaw na ni sila, sama nako, nga nahibaw nako nga ang Katoliko tinuod na simbahan, pero nagpatuyang ko sa akong tinuod nga saksi ni Jehovah, manubag nako ana sa Ginoo, mamiligro na ang akong kaluwasan. Nga naman, nahibaw man ko. Mo nang pagkahibaw nako nga ang Katoliko tinukod ni Kristo, mauni ang kahimanan sa manluluwas nga ikaluwas. Ibiyaan ako relihiyon, oy. Bisan pa sakit. Nga talikdan ako ang relihiyon akong namatan, ang relihiyon nga 15 years ko nag-serve. Ibiyaan ako.
Kay gusto na kong sundon ang kabubuton sa Ginoo nga naa man dahil sa gitukod nga relihiyon nga kahimanan sa kaluwasan. Gusto ko kay karnero man ko ni Kristo. Ingon mas ito, ang akong karnero kuhaon ba nako, ibutang nako sa akong turil, ganahan man ko anak. Karnero man ko ni Kristo. Alang-alang, mubalibad ko sa Ginoo nga Lord, kuha ako Lord, ibutang ko sa imong turil. So tulubago na sa matagosan. Ikaduhan na ang pangutana sa tulo. Si Mama Mary wa gyud matapte og bisan unsang gamay nga sala para makahibawtan ni maune. Tubago na ko na pinaagi sa principle na gitawag the content and the container. Kini siya maune si Kristo. Si Kristo pure hinlo waysa, sama sa tubig nga mineral hinlo moinom ko. Hinlo man eh. Karon kining Ginoo nga hinlo muanhi man sa kalibutan. Si Mama Mary gitawag Bisel, sudlanan. Aron nga magpabiling hinlo kini nga Kristo kay moagi man dinhi sa Bisel nga mao si Mama Mary. Unsa may buhaton ini nga container? Kinahanglan wa nay hugaw. Kay kung panalitan kini nga container nga batol naa ni gamay nga drop nga tubig sa kanal, pure man gihapon limpyo man eh. Moinom gani ko ano? Limpyo gani. Karon butangan ko ni og tubig sa kanal. Kanang isa ka tuo sa imo ba? Pero kanal gikan. Unsa man mahitabo ini? Moinom pa ka din na? Di na. Nga naman, nakontaminar naman sa hugaw. Karon, kung ibutang nako ni si Kristo din si Kristo man di ba? Ibutang nako ni sa container nga naigamay nga tulo nga patak sa kanal, ibutang nako ba? Disoda si Kristo, gimabdos na. Unsa man mahitabo? Sa limpyo. Ang resulta mahugaw. Unsaon man ning Kristo nga dili gyud mahugaw nga moagi sa mere. Di kinahanglan ni siyang isip ni gikan sa pagkahugaw. Kinahanglan din siya mataptan og gamay nga lama sa kahugawan para continuous ning hinlo nga moagi nga magpabiling sang hinlo. Mao na ang principle sa content and container. Mo nang dili pwede nga si Kristo moagi sa mere nga hugaw. Kinahanglan siyang kini nga Bisel di gyud ni mataptan. Mao na nga si Mama Mary giluwas sa Ginoo pinaagi sa kaluwasan nga gitawag gracia preventiva, preventive salvation. Nga di gyud pwede nga si Mary mataptan sa original nga sala o sa actual sin kay siya Bisel ni Kristo nga pure God. Mao kana nga managlahi ang atong Kristo o Kristo sa laing tinuohan. Magins kana diha sa isyo sa mahal nga birhen. Ang laing tinuohan, sige silang pangumbinse nga receive Jesus as your personal Savior. Sabi na sa mga Bulag Baptist, muna ilang ipanghanyag, dawatan ninyo si Kristo nga inyong personal nga manuluwas. Pautan asa, Pastor, kanang imong Kristo ba nga gi-offer namo miagi na sa hinlo nga Maria o miagi sa hugaw nga Maria? Kumutubag ang pastor miagi ni sa hugaw nga Maria. So therefore, pastor, dili ta man nagsama Kristo. Kayang tinuod nga Kristo miagi sa hinlo nga Mary. Kung hatagan kag tubig nga naihugaw, modawat ka dili. Kung modawat ka og Kristo nga ikan sa hugaw nga Mary, dawat ka dili. Dili. Ayaw dawat ang Kristo sa laing tinuhan. Gawas ko ng ilang Kristo miagi sa Mary nga pure.
Mao nang di tinuod ng parihara ang Kristo nato ilang Kristo. Pagkadakong diferensya. Ang ilang Kristo hugaw gikan samantala tong Kristo gikan sa hinlo. Kadakong diferensya na. Mao na mag house to house putan asa nagwali man mo Kristo. Kinsa man ang inyong Kristo? Di ka na sa miri nga hugaw o di ka na sa miri nga hinlo. Pag mo tubag ikan sa hugaw, di ta man nagsama Kristo. Hugaw na yung Kristo. Ang among dawaton nga Kristo kanang Kristo nga miagi sa hinlo nga Maria. Mo nagkalahian nato nila. Mo ayaw gyud pailad. Ha? Ditang pailad ha. Pag naa gani mag house to house na magsangyaw ing nadayon nagdaman mo Kristo kanos ama mo natukod. Pagboy gani natukod mo itong maging buwan, ayaw tuo. Sabi ni Kristo, pagbantay ka mo nga sa ulahing mga adlaw daghan ang magdala sa ako ngalan ug daghan ang ilang limbungan. Mo nang importante mangutana ha o sa magpasaka. Unsa man inyong tuan relihiyon dadamo sa kalan ni Kristo unsa man kaus ani natukod. Pagbayon ni aging tuig aw katumanan na sa nang lutaw magdada sa kalan ni Kristo aron malimbong. Gusto ni kalimbungan ka? Dili. Walay limbungan, kuwa ko'y magpalimbong. Ang problema to kay magpalimbong maguta. Kay Ginoo lagi Kristo, nagdakang Kristo. Tuo dayon ta. Waday ta kahibaluan ng ingon ni Kristo nga magbantay ka mo nga sa ulahing mga adlaw dunay manungha nga magbitbit sa akong ngalan. Sa ato pa kung musa ka Kristo dala, ayaw dayon tuo. Pangutan asa. Nagsugod ba mo na itong panahon sa mga apostoles? Dito ba mo nagunat? Kaya Katoliko di man maiguan Kinaan naman ta sa panahon sa mga apostoles. Sila man ang maigo ini kay nitungha naman sila karon nga panahon. Sila nang katumanan nga nagbitbit sa ngalan ni Kristo. Gikatula sila sa Jesus is Lord, Jesus Miracle Crusade, Iglesia ni Kristo, Jesus, the name above every all name. Muna sila katumanan. Dili kita magpaila na nila. Kaya nag-warning ng Ginoo na ayaw ka mo pagpalimbong, pagbantay ka mo. Last question. Gitawag nga pernicious doctrine of Martin Luther. Nga bisan pa makapatay ka o isagatos ka tao kada adlaw, bisan pa mangrep ka 20 ka beses, bisan pa mangawat ka, luwas gihapon ka. Ang kaluwasan kinahanglan ka pamatud-an sa atong maayong buhat. Kay importante ning buhat. Patay ang atong pagtuo kung wala ni nakapundar sa maayong binuhatan. Nituo ka ang Kristo pero daotan ka. O sa may ingon sa 2 Corintios 5:10, ang matag usa moatubang sa hukmanan sa Ginoo. Aron nga hukman siya sumala sa iyang nabuhat. O sa hukman sa Ginoo, ang ato mga buhat. Hukman kita niya sumala sa atong nahimo nga maayo. Gantihan kita niya sumala sa atong nahimo nga maayo ug silutan kita niya sumala sa atong nahimo nga daotan. Sa hukmanan ni Kristo ang iyang taksanan unsa imong gibuhat sa kalibutan. Kung sa imong trabaho sa kalibutan nagpakasa ka, sultihan ta mo ha, kita karon nahibalo na ta asa atong destiny. Ako nahibalo nako asa ko padung inig kamatay nako. Kamo nahibalo na mo pod asa mo padulong human sa inyong kamatayon. Hebro 9:27, man is appointed to die and after death is judgment. Unsaon nato pagkahibaw? Nahibalo ba mo nga ang usa ka kahoy kung asa siya matumba? Nakahibaw mo ba? Makasabot ini ang mga gabasero. Kung asa gani ang kahoy mo hirig, didto sab kini matumba. Ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran
dinhi ning atong tulumanon. Kay sabay kamaturan. Ako lang hinaot nga daghang kamog nakatunan. Daghang salamat.